Okay, so last class, okay, kalau tak dengar nanti responden boleh on mic masing-masing ataupun angkat tangan lah ya. Okay, so last class we stop at Ka and Kb. So Ka is weak acid dissociation constant. Okay, Ka ni adalah weak acid dissociation constant ataupun dalam bahasa Melayu pemala penceraian asid lemah. So since we know that the weak acid dissociates very slightly, jadi hasil darab concentration ions di bahagian produk ini dibahagikan dengan concentration initial the weak acid akan dapat satu nilai Ka. Jadi Ka ni kita nak tulis macam kita tulis Kc. We ignore the concentration of water liquid because we assume that the concentration of water is constant. Okay. Jadi itu kalau Ka. Alright. And then we have Kb also. Kita ada Kb. Okay. Sekejap where Kb adalah weak acid dissociation constant, pemala penceraian base lemah. Jadi samalah, cuma yang penting sekarang pelajar mesti tahulah nak tulis Ka or Kb. Okay, dan pelajar mesti mahir nak menulis dissociation equation for strong acid and weak acid ataupun strong base or weak base. Okay, baik. So from Ka and Kb values, actually we can determine or we can compare the strength of acidity or basicity of the weak acid. Maksudnya daripada nilai Ka atau Kb, kita boleh membandingkan kekuatan sesuatu asid lemah itu ataupun weak base. Okay, maksudnya kita nak tengok which one is stronger acid di kalangan asid lemah, which one is stronger base di kalangan weak base. Alright, okay, jadi kalau you tengok pada slide yang ada dalam nota kuliah awak ini, okay, saya tulis dalam bentuk paling mudah lah. Kalau smaller Ka, kalau Ka itu smaller, nilai Ka itu rendah, okay, itu menunjukkan, okay, dia adalah weaker acid. Asid tu adalah asid yang lemah berbanding asid lemah yang lain. Kita tengah cakap pasal weak acid ya. Okay, so if the Ka values is lower, menunjukkan asid itu adalah weaker acid. Jadi dari segi percentage of dissociation, we know that weak acid dissociate very slightly. Jadi berapa persen yang akan dissociate? Maksudnya percentage of dissociation tu very low. So lower percentage of dissociation ataupun dissociated. Yang tercerai menjadi ion tu sikit. Jadi bila dia tercerai menjadi ion tu sikit, maksudnya concentration of hydronium ion yang akan terhasil pun sangat rendah. Kenapa penting nak tahu ni? Sebab nanti kita nak kira pH. The concentration of hydronium ion is related to the pH. Alright? Okay, itu untuk Ka and same goes to Kb. Untuk Kb pun samalah, nanti kita akan lihat. Okay, so now dalam nota awak ni pun ada yang bahagian ini. Okay, saya nak highlight tentang pKa and pKb. Okay, Ka ni setiap weak acid, setiap weak base ada nilai Ka dan Kb masing-masing. Okay, apa itu pKa, apa itu pKb? pKa adalah negative log bagi Ka. Okay, pKa adalah negative log bagi Ka tu. So pKb, kita ada nilai Kb, kita negative logkan nilai Kb tu. So P tu maksudnya negative logarithm. Okay, jadi kalau you tengok kat sini, if the substance, if the acid has higher or larger Ka, it shows that the concentration of H plus ataupun H3O plus, samalah is very high. Jadi kalau weak acid itu mempunyai nilai Ka yang tinggi, dia menunjukkan dia adalah stronger acid di kalangan weak acid. So pH-nya akan lower compared to the others. Kalau Kb sesuatu weak base itu higher, itu menunjukkan concentration of OH minus dia very high and the pH, sebab pH ini nanti kita akan belajar guna pH adalah very high untuk stronger base. Okay, jangan risau dengan pH, nanti saya ajar. Okay. Dan saya nak sambung kuliah hari ini dengan auto ionization of water. Jadi ada pelajar yang face to face saya dah ajar jugalah sikit-sikit. Pelajar yang di rumah tu saya dah recordkan dalam video, nanti saya akan attach. Especially macam hari ni MD15. Nanti ada tutorial kan dengan saya, betul? MD15? Betul? Betul, madam. Nanti saya akan attach video recorded yang saya dah bincang untuk soalan tutorial second hour tu lah. Okay, water. Okay,
air dissociates into ion very slightly. Okay, air ni dia akan tercerai menjadi ion-ionnya, okay, sangat sedikit. Maksudnya kita boleh katakan air tu akan undergo dissociation tetapi sangat sedikit. So, ini adalah dissociation equation of water. Maksudnya ini adalah persamaan penceraian auto ionization of water. So, phase tu very important. Okay, ingat walaupun soalan kita final objektif tapi kita kena belajar dengan cara yang betul lah sebab objektif tu you tak tulis jawapan. You hanya beri jawapan akhir. Okay, jadi when water dissociates, okay, it produce hydronium ion and hydroxide ion. And the product, the ion product, okay, ataupun hasil darab ion-ion ini akan menghasilkan satu nilai constant yang kita panggil Kw. So Kw expression is equals to the concentration of hydronium ions times concentration of hydroxide ion. And it has a constant value which is 1.0 times 10 to the power of negative 14. Okay, so 1.0 darab 10 negatif 14 ini adalah hasil darab concentration ion-ion yang dua ni. But in pure water, maksudnya seolah-olah ini X, ini X. Jadi sekarang X squared, okay, X squared sama dengan 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. Therefore, by using mathematics, X adalah apa? X adalah 1.0 times 10 to the power of negative 7 molar. Jadi X itu adalah apa? Ini. Okay, baik. Jadi ini penting untuk kita buat apa? Untuk kita compare the acidity or basicity of a solution. Okay, if dalam suatu solution ni, dalam sesuatu solution dia mesti ada dua ion ini. Maksudnya dia mesti ada hydronium ion and hydroxide ion. But if the solution contains higher concentration of hydronium ion, dia mesti mempunyai lower concentration of hydroxide ion sebab dia inverse, dia berkadar sungsang. Kalau larutan itu mempunyai higher concentration of OH minus, dia akan mempunyai lower concentration of hydronium ion sebab dia dah mention kat sini inverse. Okay, apa kesimpulannya? If the solution is an acidic solution, kalau solution itu adalah acidic solution, okay, the concentration of hydronium ion is greater than concentration of hydroxide ion. Maksudnya dalam larutan itu concentration H3O plus ataupun H plus lebih tinggi berbanding OH minus. So dia adalah acidic solution. For basic solution, the concentration of hydronium ion is less than concentration of hydroxide ion. While for neutral solution, the concentration of hydronium ion equals the concentration of hydroxide ion. Okay, ini kalau kita nak gunakan konsep KW untuk kita tentukan acidity or basicity. Ini soalan tutorial face to face number 2. Yang ada 0.62 sodium hydroxide solution. Yang inilah kita boleh apply juga konsep ni. Okay, ini satu cara untuk kita tentukan acidity. Adakah larutan itu berasid, berbase ataupun neutral. Okay, so ini tadilah conclusionnya lah. Ini conclusionnya yang saya dah cakap tadi. Jadi macam mana pun kita boleh guna konsep inilah untuk mencari mana-mana concentration sama ada hydronium ion or OH minus. Okay, now calculation semua kita bincang dalam tutorial. Kalau kita bincang dalam ni memang tak habis. Okay, so now we are going to discuss about pH and POH of strong acids and bases. Okay, we know that strong acids and strong bases dissociates completely ataupun 100% in aqueous solution. Jadi kalau kita nak kira pH strong acid, dia tak ada masalah sangat. Dia sangat senang. Okey, apa formula nak kira pH? Ini formula nak kira pH. pH is equals to negative log concentration of hydronium ion. Ataupun kalau pelajar tu tulis equation HCl aqueous dissociate. Dia tak tulis water dalam equation. Kita akan dapat kat sini Cl minus aqueous dengan apa satu lagi kelas? Apa produk satu lagi ni? H plus. H plus aqueous, betul? So kan saya dah ajar, ini pun diterima kan? Jadi maksudnya formula kita ni untuk kira pH sama dengan pH negative log, pH equals to negative log concentration of hydronium ion or pH
equals to negative log concentration of H plus. Jadi kalau you refer pada contoh, if you refer to the example in the slide, okay, we know that hydrochloric acid dissociates completely. So equation ini wajib buat lah. Okay, initially kita buat macam table kita belajar chapter 6. Initially kita ada apa? Kita ada 0.20 molar hydrochloric acid solution. Okay, tapi di peringkat awal, ion-ion ini belum terhasil, so kita kena letak 0 lah kat sini tak boleh letak dash. Okay, kalau you lihat kat sini, water ni kita dash kan, kita ignore the concentration of water because we assume that concentration of water is constant. Terus jangan fikir panjang, water tu you dash kan, it shows that we ignore the concentration. Tetapi disebabkan hydrochloric acid ini, dia ni 100% dissociates, jadi dia terus habis. Jadi bila dia habis, maksudnya dekat sini kosong. Kalau you tengok kat table ni, final concentration is 0. Alright? Jadi ke mana pergi? Sebab dia semua telah converted dissociate into ion sebanyak 0.020 molar H3O+, 0.020 molar H3O+. Ratio 1:1:1, sama je lah. Okay? Jadi macam mana kita nak kira pH? Nak kira pH sama ada larutan tu acidic ke basic, mesti refer kepada concentration H3O+. So kita dah ada concentration H3O+, masukkan saja dalam formula, you akan dapat pH 1.70. Jadi from the pH which is less than 7, pH ini less than 7, it shows that the solution is acidic, basic or neutral from your prior knowledge. Daripada pengetahuan sedia ada awak, kalau pH tu kurang daripada 7, acidic ke, basic ke, neutral? Acidic. Okay, good. It is acidic solution. Okay, untuk kira pH strong acid ni masih okay lagi, masih senang lagi lah. Okay, so actually kita ada dua formula. Ini tadi saya kata apa, pH, nak kira pH ini formulanya. Tapi kalau kita nak relate dengan POH, kita ada satu lagi formula. POH, P ni, P kat sini yang saya gariskan tu menunjukkan negative log. P tu sebenarnya negative log. Negative log apa? Negative log kalau pH concentration of hydronium ion. Kalau POH dia adalah negative log concentration of OH minus. So tadi konsep yang kita belajar, concentration of H3O plus inverse dengan OH minus. So the higher the concentration of H3O plus produce, larutan itu akan mempunyai lower pH. Kalau larutan itu mengandungi higher concentration of OH minus, POH-nya akan lower. Sebab kita relate POH dengan OH minus. Tapi apapun nak kira pH sesuatu larutan memang kena tengok concentration of hydronium ion. Okay. So kita dah belajar tadi, okay, KW adalah apa? Ion product constant of water. Yang mana KW equals to concentration of hydronium ion times concentration of OH minus. So kalau kita negative logkan semua ni, KW kita negative logkan, dia akan jadi PKW. Concentration of H3O plus, kalau kita apply negative log, dia akan jadi PH. Concentration of OH minus, kalau kita negative logkan, kita akan dapat POH. Dan bila kita belajar matematik, kalau kita, yang ini darab kan, yang atasnya kan kita darab. So kalau kita negative log kan sini akan jadi tambah. So kita akan dapat nilai constant kat sini, 1.0 darab 10 negatif 14. Okay, seorang yang ada kalkulator cuba tekan negative log 1.0 darab 10 negatif 14 berapa? Seorang tekan kalkulator ataupun masing-masing tekan lah. Dapat berapa? End respond? 14. Berapa? 14. Yes, 14 right. Nampak tak? So, bila kita apply negative log kepada formula ini, kita akan dapat formula yang bawah ni. Jadi, okay, pH, PKW plus POH equals to 14. Bila masa kita nak guna formula ini? Kalau saya tahu POH, saya nak tahu, saya tahu POH. Saya yang ni memang fix. So saya nak kira pH macam mana? 14.00 minus POH sesuatu larutan, maka saya akan dapat pH. Tak kisahlah larutan tu acidic ke, basic ke, neutral. Okay, ini konsep yang kita boleh gunakan, mesti tengok pH.
Cuma nak solve pH itu kita tengok maklumat yang kita ada lah, apa yang kita ada dalam dalam data. Okey. Baik, jadi mungkin ada yang macam confused sikit lah. Sekejap. Apa itu pOH, apa itu pH? Kalau you refer dalam you punya nota kuliah ni adalah, ni additional knowledge. Okay, yang penting sekarang ni adalah kita nak apply pH scale to express the acidity or basicity. Jadi inilah yang saya cakap tadi. Kalau kita gunakan pH, neutral solution, pH dia 7. Kalau acidic solution, pH less than 7. Kalau basic solution, pH more than 7. Maksudnya more than 7 ni 8 ke 14. pH paling tinggi 14, paling rendah 1 lah. Kalau neutral solution tu memang 7. Ini kalau kita compare concentration ions. So dua-dua konsep boleh diguna pakai. Okey. Baik. Jadi ini pun saya dah ajar, saya dah sebut tadi. Alright. Cuma saya nak highlight satu contoh kat sini. Ni, this one. Barium hydroxide. What is the pH of 0.00035 molar solution of barium hydroxide? Okay, barium hydroxide ni base ke acid? Base ke acid? Ni kena tahu kena tahu. Dalam soalan dia tak bagi clue. Base. Okay. Strong base or weak base? Strong base or weak base? Dia ni strong base macam sodium hydroxide semua tu adalah strong base. Kena tahu sebab kita nak kira pH sekarang. Sebab nanti kalau dia strong, kalau dia weak base, cara nak kira tu sedikit berbeza. Panjang sikit lah. Okay. Apa saya nak apply kat sini adalah kita akan buat dia punya equation. So barium hydroxide aqueous dissociates completely. So arrow dia irreversible. Produces barium ion aqueous 2 plus and 2 mole of OH minus. Sebab kat sini nampak maksudnya equation kita kena balance. Jadi initial concentration adalah inilah daripada soalan. Awal-awal lagi ion tu belum lagi terhasil, so that's why we put 0 here. Since the base is a strong base and it dissociate 100%, jadi final tu kat sini 0 dan semuanya converted ataupun dissociates into ion. Jadi kat sini kena berhati-hati, kat sini buat 1 mol, sini 2 mol. Jadi untuk barium 2 plus 0.0035 molar, okey. Cuma untuk concentration OH minus, dia adalah 2 kali ganda daripada barium 2 plus. So kenapa kat sini 0.00070 molar? Kenapa? 2 mole. Yes, kenapa? Because 2 mole. Because the concentration of hydroxide ion is 2 times higher or greater than barium 2 plus. Sebab kat sini 2 kan. Jadi yang inilah concentration of OH minus. So macam mana saya nak tahu pH? Saya kena kira pOH dulu. Dapat pOH 3.15. Tapi soalan suruh kira pH. Macam mana nak kira pH daripada pOH? We will relate with this relationship. pH plus pOH equals to 14. Okay, so 14 tolak 3.15, you akan dapat 10.85. Acidic, basic or neutral? From the pH? Basic. Yes, it is a basic solution. Jadi kena buat pengiraan sedikit lah. Cuma saya nak highlight konsep ratio tu. 1-2 tu hati-hati Okay. Baik. Next, yang lain ni saya bincang dalam tutorial sebab dia lebih kurang sama dan panjang Okay. The strength of acids and bases. Macam mana kita nak ukur, kita nak compare kekuatan acids and bases. Okay, ada beberapa cara. Yang pertama tadi saya dah sebut, kita tengok kepada nilai Ka atau Kb. Apa dia? Ka greater, it is stronger acid. Ini kalau weak acid kalau Kb greater, it is stronger base. Stronger bases lah. Okay. Sekarang degree of dissociation, kalau you tengok kat sini adalah alpha. Kita pernah belajar dalam chapter 6. Tapi kita boleh guna juga kat sini percentage of dissociation. Berapa persen yang dissociates? So daripada alpha tu kita boleh convert kepada percentage sebenarnya. Nanti saya tunjuklah. Okay Baik.
So degree of dissociation is ability of acids or bases to ionize. Kebolehan sesuatu asid ataupun base untuk dissociate menjadi ion in aqueous solution. Okay, basically kalau kita nak kira degree of dissociation alpha ni, kita kena buat table. Jadi apa maklumat yang kita perlu dapatkan daripada table? Okay, concentration of acid or bases, ini adalah change. Change in concentration of acids or bases dissociated divide by initial concentration. Okay, macam chapter 6. Tapi kalau kita nak percentage of dissociation, darab 100 sahajalah. Jadi dekat sini kita akan relate. You kata strong acid dissociate 100%. Apa maksud dissociate 100%? Percentage of dissociation. Weak acid dissociate very slightly. Berapa persen dia dissociate? Kemarin Gan ada sebut dalam kelas bila saya tanya, dia kata partially. Partially dissociate tu berapa persen? Maksudnya kita boleh kira dia punya percentage of dissociation. Maksudnya kena buat pengiraan. Okay, sekarang contoh saya tunjuk kat sini lah. Okay, calculate the percent of dissociation if amount of H plus dissociated in a solution of acetic acid adalah 0.3 times 10 to the power of negative 3 molar. Soalan suruh kira percentage of dissociation. Kalau dia kata amount of H plus dissociated yang tercerai menjadi anion itu adalah 1.3 darab 10 negatif 3 molar. So ini adalah change. Ini apa ni? 0.10 ni apa? 0.10 molar ni apa? Formula tadi apa? Cuba tengok sini formula ni. Apa dia? Initial concentration. Jadi yang tercerai hanya banyak ini. Kita ada 0.10. So kalau you tukar pada percentage, only 1.3 times 10 to the power, 1.3% saja yang dissociated. So betul lah dengan acetic acid ni. Okay, saya nak tanya dulu. Acetic acid tu weak acid ke strong acid? Acetic acid, weak acid ke strong acid? Apa chemical formula? Okay, you kata strong. Apa chemical formula strong ni acetic acid? Apa dia punya chemical formula? CH3 COOH. Okay, strong acid tu weak acid. Kawan awak kata strong. Yang lain setuju ke? Weak. Dia adalah weak. Weak. Okay, weak acid dissociate completely ke slightly? Sedikit. Slightly. 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 Maksudnya bukan 100%. So nampak tak bila kita kira yang tercerai, yang dissociate hanya 1.3%, bukan 100%. So betul lah dia weak acid. Okay. Jadi macam mana daripada percentage of dissociation ini kita boleh compare the strength of acid di kalangan weak acid. Kalau weak acid itu adalah stronger acid. Okay. Kita ada, katalah saya ada 5 weak acid. Yang mana paling strong? Kita ada cara tengok nilai Ka. Atau kita boleh tengok juga dia punya percentage of dissociation. Kalau weak acid itu adalah yang paling kuat, dia akan dissociate more. Dia akan dissociate banyak. Maksudnya kalau kita kira percentage dia tu lagi banyak lah berbanding weak acid yang lain. Yang ini kita kena buat banyak pengiraan sikit lah baru nampak jelas contoh tu. Okay, nanti kalau ada masa saya bagi contoh lah dalam tutorial ke macam mana. Okay. Baik, ini Ka tu saya dah jelaskan. Sebelum ni Ka saya dah jelaskan. Okay, magnitude of Ka tak apalah saya ulang lagi. Ingat Ka ni for weak acid saja. Sebab Ka or Kb for weak acid or Ka or Kb for strong acid or strong base have not been measured. Dia tak ada nilai Ka Kb lah. Okay, kalau weak acid itu mempunyai larger Ka value. Saya dah sebut tadi, kalau weak acid itu mempunyai larger Ka value, it shows that dia adalah stronger acid. Dia more acidic. Bila dia more acidic, dia akan produce H3O+ yang tinggi. Kepekatan H3O+ yang dia akan produce masa dissociate tu very high. Jadi, maksudnya kita tahu Ka greater. Kan? Kalau Ka higher, pKa dia mesti lower sebab dia inverse. Macam mana, apa itu pKa? pKa adalah negative log Ka.
So untuk weak acid yang mempunyai higher Ka, dia akan mempunyai lower pKa. So it is a stronger acid. Kenapa kena tahu? Soalan bukan boleh bagi Ka saja, soalan boleh bagi pKa. Kadang-kadang soalan tak nak bagi Ka, dia bagi pKa. Jadi kalau untuk stronger acid, lower pKa dia adalah stronger acid. Kena buat catatan sikit lah. Sama ada you conteng ke dekat you punya nota yang soft copy ataupun you mesti ada catatan ringkas. Kita nak final exam ni kena ada strategi ni sekarang. Okey, baik. Jadi, sekejap. Baik, saya tunjuk satu contoh lah macam mana nak kira pH weak acid. Okey, kalau you tengok dalam contoh example 10 what is the pH of 0.5 molar hydrofluoric acid? Hydrofluoric acid solution adalah weak acid. Kena tahu. HF hydrofluoric ni adalah weak acid. Okay, so dia suruh kira pH. And given to you the Ka of HF at 25 degrees Celsius as it is. Kalau dia strong acid kan, kalau kita nak kira pH strong acid macam tadilah, senang je. Tapi kalau kita nak kira pH weak acid, dia sedikit panjang jalan kerja. Tolong dengar betul-betul. Okay, first of all, you have to write down the dissociation equation. So hydrofluoric acid aqueous dissociate in water reversibly produces this ion. Okay, jadi kenapa reversible arrow kita gunakan kat sini kelas? Kenapa? Any idea kenapa kita gunakan anak panah reversible? Kenapa? Sebab dia tak reaction tu tak habis macam mana? Tak habis. Habis digunakan weak acid kan? Okay, dia weak acid. Okay, Gan tadi kata sebab weak acid kan. Weak acid ni dia dissociate slightly. Jawapan Gan dengan Iskandar tu tepat hampir-hampir lah. Gan punya jawapan tu lagi tepat. Maksudnya Iskandar kat sini, hydrofluoric acid ni weak acid. So dia dissociate very slightly. Dia punya tindak balas tu penceraian jadi ion tu tak lengkap. Jadi maksudnya dia berlaku dua arah. So wajib guna reversible arrow. Okay. Untuk weak acid kita akan buat table ini macam kita belajar chapter 6. So untuk water nampak ignore je. Kita assume dia constant. Initial concentration of HF is 0.50 molar. Okay. Tapi di peringkat awal ion-ion ini belum terhasil. So that's why we put 0 lah dekat initial concentration. Jadi, bila dia mula dissociate, yang tercerai, HF yang dissociate jadi ions tu very small. Jadi, kita gunakan macam konsep chapter 6, HF kita tolak X. Yang dissociate tu sebanyak X sebab kat sini 1 mol. Yang form, ion yang terhasil adalah sebanyak plus X. And at equilibrium, inilah yang kita akan dapat. So, oleh kerana dia weak acid, kita wajib tulis Ka expression. Hasil pemalar penceraian asid lemah tu kan. Di mana nilai Ka ni kita gunakan yang daripada equilibrium. Kita gantikan kat sini. Nampak? Kita gantikan sebutan ni lah. So saya guna warna biru. Nampak? X squared divide by 0.50 minus X. Which is equal to 7.1 times 10 to the power of negative 14. Ini telah diberikan. Ini dah diberikan dalam soalan. So what you're going to do, you have to solve for X. Okay. Oleh kerana yang dissociate jadi ion itu very small. Sekejap saya ni kan sikit. Okay, yang dissociate jadi ion itu very small. Okay, kita dibolehkan buat assumption untuk memudahkan. Okay, maksudnya kalau you tengok dekat sini, saya patah balik saya guna warna hijau. Okay, yang dissociate jadi ion ni very small untuk weak acid. Sebab kita kata weak acid dissociate very slightly. Jadi, dibenarkan untuk memudahkan awak kira, bila kita tengok Ka expression yang kita dah ganti ni, kita assume X yang dekat bawah ini very small. Jadi, 0.50 minus X is approximate to 0.50 where X is negligible. X yang kat bawah tu kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Sebab yang dissociate terlalu sedikit. Jadi senanglah kita nak kira. Ka equals to X squared divide by 0.50 equals to Ka value. So selesaikan untuk X.
Dapat. You nanti tekan calculator. Jadi kalau kita refer kepada X, tengok table, saya patah balik. X kita ni apa? X kita adalah concentration of hydronium ion. Yang mana kita akan gunakan nilai X ini untuk kira pH. Bawa nilai X itu kita kira pH dekat sini. Tapi sebelum tu, sebelum kira pH, nak tahu betul tak assumption yang kita buat ni? Kita dah assume tadi sebab nak memudahkan kerja kita dan dibenarkan, kita check assumption tu, tekan je calculator. Nilai X yang awak dapat, bahagikan dengan initial concentration darab 100. Kalau assumption itu less than 5%, the assumption is justified. Maksudnya yang nilai X kita dapat tu boleh guna. Contoh kat sini, bila saya check assumption saya tadi, saya dapat 3.8%, which is less than 5%. Betul lah tu, maksudnya assumption saya tu diguna pakai. Jadi saya boleh proceed dengan nilai X itu untuk kira pH. Nampak? Masukkan dalam formula. So I will get the pH 1.72. So ini apa? pH. Sekejap Ini adalah pH berapa soalan tadi? 0.1. 0.5. pH off 0.50 molar hydrofluoric acid solution. Nampak kalau weak acid dan weak base nanti dia sedikit complicated. Okey, ada nak tanya tak pasal assumption tu? Ada nak tanya pasal assumption? Biasanya pelajar kata wajib buat ke? Kalau tak nak buat, kalau you tak nak buat, you kena guna kuadratik lah. Dapatlah dua nilai X tu nanti. Mungkin lah kan? So, yang untuk chapter 7 dibenarkan buat assumption. Kenapa? Sebab teori menganggap yang dissociate tu very small. Yang tercerai ni sangat sedikit. Jadi sebab itu dia benarkan kita buat assumption, cuma lepas tu kena check. Check tu tekan calculator macam biasa je. Tak payah nak tunjuk jalan kerja. Jelas? Boleh? Boleh, madam. Nanti kena Boleh, cubalah. Saya rasa ni soalan third hour. Soalan third hour nanti awak cuba buat. Okay. Now kita pergi kepada banyak contoh dia lebih kurang je. Okay. Degree of dissociation saya dah ajar, ni pun lebih kurang. Assumption banyak ni. Okay. Okay, KB lah. KB tu weak base dissociation. Saya dah ajar konsep penulisan. Maksudnya kita kena buat dulu equation yang ni. Dan ignore water tu kita abaikan. Ini hanya untuk weak base sahaja. Untuk weak base sahaja. Strong base tak ada nilai KB Okey, jadi konsepnya yang sama. Kalau dia adalah bahan itu mempunyai larger KB. Okey, kalau weak base itu mempunyai larger KB, dia adalah stronger base. So, dia adalah kita boleh katakan it is more basic. Dia lebih berbase berbanding weak base yang lain. Jadi, dia akan produce OH minus yang very high concentrationnya bila dissociate. So, kalau bahan itu mempunyai larger KB, dia akan mempunyai lower PKB. Dia inverse. Jadi, kalau bahan itu mempunyai lower PKB, dia adalah stronger base. Macam mana nak kira, macam mana kita dapat PKB? PKB adalah negative log KB. Okay, konsep log saja. Jangan takut dengan log. Tengok log pun dah takut. Okay, contoh yang saya nak go through sepintas lalu, nak kira pH of this substance. Dan you nampak kat sini dia dah berikan KB. Ini adalah dimethylamine. Jadi katalah you tak kenal sangat base tu strong base ke weak base, you tengok dia bagi tak nilai KB. Kalau dia bagi nilai KB, confirm dimethylamine ini adalah weak base. Jadi macam weak acid tadi, nak kira pH dia sedikit complicated. First of all, you kena buat dissociation equation. Gunakan konsep Bronsted-Lowry definition. Ini adalah base, ini adalah water. Okay, so water ni, water pula, itu adalah acid. Water tu adalah acid. Okay, jadi maksudnya acid akan donate proton kepada base, jadi OH minus sekarang. Base pula accept proton, jadi conjugate acid. Okay, saya nak fokus kepada table ini. Untuk weak base, kita kena buat table yang ini. Yang mesti ada change tu. So water ni kita dashkan sebab kita ignore.
So initial concentration of the weak base is 1.5 molar, tapi di peringkat awal ion-ion ini belum terhasil. Dan oleh kerana weak base dissociate very slightly tu kita wakilkan dengan minus X untuk reaktan. Dan ion yang terhasil disebabkan yang dissociate tu sedikit, maka yang terhasil pun sebanyak plus X. So at equilibrium, inilah yang kita dapat. And don't forget to write the KB expression. Kita akan gunakan KB expression ini dan kita akan gantikan KB expression ini dengan sebutan at equilibrium. So you nampak kat sini X squared divide by 1.5 minus X. Datang dari mana? Datang daripada sebutan at equilibrium. Okay, so now untuk weak base dibenarkan buat assumption. Kenapa? Sebab yang dissociate tu iaitu yang dekat sini ni, yang ni kan, yang warna biru ni jap. Yang dissociate tu sedikit saja. Jadi sedikit saja maksudnya terlalu kecil, so kita dibenarkan buat assumption. Since KB is very small than 1, nilai KB tu sangat-sangat kecil kan? We assume that X is very small, so 1.5 minus X approximately to 1.5. Jadi senang kita nak kira nilai X. Senang je saya cakap. Kalau tak nak buat assumption, you gunalah kuadratik. Panjang sikit lah kan. Okay, dapat nilai X. Dapat nilai X nak buat apa? Check assumption. Nilai X dapat bagikan dengan initial concentration. Okay, darab 100. Kalau kurang daripada 5%, contoh kat sini less than 2%, maka saya boleh guna nilai X tersebut untuk proceed. So nilai X yang saya dapat ini, kalau kita rujuk table, nilai X itu apa? Nilai X ini adalah concentration of OH minus. So nilai X yang saya dapat, saya akan gunakan untuk kira POH terlebih dahulu. Where POH is 1.53. Tapi soalan suruh kira pH. Saya ada POH, saya nak tahu pH. Kita akan guna perkaitan ini. Selesaikan, maka kita akan dapat 12.47. Basic or acidic? Solution. From the pH value. Basic. Yes. So dimethylamine tu adalah basic solution. Sebab itu dia memang base pun. Tapi sekarang maksudnya daripada pH tu kita boleh tahulah lagi proof. Dia tu basic solution kan? So jangan pening-pening, jangan takut. Walaupun soalan objektif, dia boleh tanya soalan macam ni. Sebab saya kata soalan final walaupun objektif dia level C3, C4. So kalau tak study memang tak boleh jawab lah. Okay. Baik, sekarang saya nak pergi kepada salt. Dah habis pasal weak acid, strong acid semua tu, kita nak pergi pasal garam. Okay. Masa sekolah dulu kan, saya nak cepat, saya skip yang ni. You boleh baca sendiri. Yang penting saya sampaikan ni. Start daripada sini. Okay, masa kita sekolah dulu, kita bila belajar garam tu kita tahu acid react with base dapat salt. Semua masa tu kita diajar lah ketika itu, salt itu mesti neutral. Sebab untuk ketika itu, untuk sukatan mata pelajaran sekolah menengah, memang kita belajar neutral salt saja. But actually, we have 3 types of salt. Garam garam ni dia mesti acid react with base dapat salt. And biasanya water lah. Okay, saya nak cakap pasal salt ni. So we have neutral salt. So kalau neutral salt pH dia mesti 7. Okay, basic salt pH dia mesti more than 7. And acidic salt pH dia mesti less than 7. Okay. So untuk salt ini awak diminta untuk predict. Awak tak belajar kira pH salt. Awak kena boleh meramalkan. Predict the pH. Jangan risau, untuk salt ni silibus kita tak ada pengiraan. Dah dikeluarkan. Okay. So apa yang dikatakan neutral salt? Apakah garam neutral? Macam mana garam neutral terhasil? Okay. The neutral salt is produced when a strong acid reacts with strong base. Sebab itu saya sebut sebelum ini pelajar mesti kenal contoh-contoh strong acid, strong base. Ini contoh paling basi lah orang kata. Hydrochloric acid which is a strong acid react with sodium hydroxide. Strong base.
dapat apa? Salt. Salt kita apa? Sodium chloride aqueous and water lah. Sebab kita belajar neutral, kita belajar pasal salt solution sebab itu phase dia aqueous. Okay. Dalam kita punya pengetahuan lepas, kita tahu sodium chloride ni neutral salt. Macam mana, kenapa dia neutral salt? Sekarang ni kita macam nak menjelaskan kenapa sodium chloride tu neutral salt. Okay, tips yang pertama, nak tahu garam itu neutral salt ke bukan. Kalau garam itu produce from the reaction between strong acid and strong base, confirm dia neutral salt. Okay. Tapi kenapa pH dia mesti 7, mesti neutral? Kita kena tengok dissociation dia in water. Okay, salt dissociates completely in water. Garam ni dia akan tercerai lengkap dalam air, sebab tu arrow dia macam ni. Maksudnya kalau sodium chloride solution tu saya ada larutan garam kan. Katalah dalam ni sodium chloride aqueous. So dalam ni ada apa? Actually dalam ni ada sodium ion, chloride ion and water itself. Water tu memang ada. Nampak tak dalam salt solution ni ada sodium ion and chloride ion. So dissociation of neutral salt adalah complete, garam ni dia undergoes complete dissociation. Dia dissociate completely. Okay, dissociates completely. Okay, jadi dalam larutan ini ada apa? Ada sodium ion, ada chloride ion. Okay. Sodium ion is a cation of strong base. Maksudnya kalau kita tengok NaCl, Na plus Cl minus. So sodium ion mesti datang daripada mana kelas? From sodium hydroxide, which is strong base. Saya buat short form je. Chloride ion comes from HCl, which is strong acid. And ions and cations which is come from strong acid and strong base do not or does not hydrolyze in water. Maksudnya cation ataupun anion dalam garam tu tadi, kalau datangnya daripada sumbernya adalah daripada strong acid ataupun strong base, dia tak boleh undergoes reaction, further reaction with water, yang kita panggil dia hydrolysis. Oleh kerana these ion does not hydrolyze with water, macam mana kita boleh tahu pH dia tu 7, neutral? The pH of neutral salt is determined or depends from the auto-ionization of water. Ingat tadi kan saya lukis macam ni. Okay, saya lukis besar sikit. Dalam ni ada apa? Ada sodium ion, ada chloride ion, ada water juga dalam tu kan? Jadi sodium ion, chloride ion ni dah tak boleh react dengan water lagi. Tapi water ini sendiri pula mengalami auto-ionization. Iaitu proses ini berlaku. Jadi hasil darab dua anion daripada auto-ionization ini dapatlah KW kan? Di mana concentration of H plus dan OH minus adalah 1.0 darab 10 negatif 7 molar. Okey, cuba tekan kalkulator. Maksudnya sekarang saya nak tahu pH larutan ini. Mestilah pH sama dengan apa? Negatif log H plus. Berapa concentration H plus kita? Ini. Cuba tekan kalkulator. Negatif log 1.0 darab 10 negatif 7. Dapat berapa? Dapat berapa? 7. Yes, 7. Nampak? Kita hanya predict. Kita tak belajar kira macam strong acid, strong base tadi. Kita meramalkan tapi kena tahu konsep. Okey, itu untuk neutral salt. Okey, awak ada kelas lagi ke lepas ni? Ada kelas lagi tak? Ada. Okey, kejap saya nak habiskan sampai acidic salt je. Saya ajar konsep je. Okey, kalau acidic salt, it is produced from weak acid and strong base. Basic salt terhasil daripada reaction weak acid and strong base. Apa contohnya? Contohnya sodium ethanoate. Ethanoate ni bahasa Inggeris. Sodium ethanoate. Okey, macam mana garam sodium ethanoate ni terhasil? Bila acetic acid ataupun ethanoic acid reacts with sodium hydroxide. Sebab itu saya kata kena kenal acid base. Okey, dapat apa? Dapat sodium ethanoate plus water. Yang mana garamnya? Ini garamnya. Kita nak cakap pasal dia ni. So, dissociation of salt adalah completely. Apa-apa garam, neutral ke, basic ke, acidic ke, dia akan dissociate completely. So, dia akan dissociate jadi ini. Okay. Jadinya sekarang, okay,
kita bayangkan dalam bekas yang ada larutan itu tadi, kita ada apa kat dalam ni? Ada sodium ion, ada acetate ion ataupun ethanoate ion and ada water sebab garam tu terhasil daripada tindak balas asid dengan base. Okey. Jadi sodium ion ni kan datang daripada sodium hydroxide yang menghasilkan garam tu. So does not hydrolyze in water. Tetapi acetate anion CH3COO- adalah conjugate base of acetic acid yang mana dia akan hydrolyze in water to produce OH. Jadi ini adalah equation yang menunjukkan hydrolysis of conjugate base dengan water. So you tengok kat sini bila conjugate base itu hydrolyze with water, dia hasilkan this one. Yang penting ni OH-. Jadi dalam larutan ini actually ada OH- juga, menunjukkan it is a basic solution and the pH is more than 7. Okay, tak apa, nanti dalam tutor pun saya akan ajar lagi lah dengan detail lah. Okay, ini baru nak ajar predict. Okay, satu lagi last adalah acidic salt. Acidic salt, it is produced from the reaction of strong acid and weak base. Contoh ammonium chloride. Jadi ammonium chloride ini dia terhasil daripada apa? Ammonia reacts with HCl. Dapat ammonium chloride. Okay, where ammonia is weak base. HCl adalah strong acid. Jadi ini adalah acidic salt. Macam mana kita tahu dia acidic salt? Kita kena predict. Okay, tengok kat sini, ini adalah dissociation of salt. Salt dissociate completely, okay, in water. Jadi bila dia dissociate completely, dia akan jadi ions. Okay, ion itulah dia tercerai Dia tercerai jadi ion-ion tersebut. Jadi saya lukis sekejap. Maksudnya sekarang dalam kontainer ini saya ada apa? Saya ada ammonium ion. Saya ada chloride ion, jangan lupa ada water juga sebab aqueous solution tu mesti ada water. Cl- adalah an ion daripada HCl sebab HCl ini menghasilkan strong acid itu. Jadi kalau an ion itu datang daripada strong acid, dia tidak akan undergo further reaction with water yang kita panggil dia hydrolysis ataupun hydrolyze. Okay, so ignore lah dia. Jadi pH itu ditentukan berdasarkan ini ammonium ion itu, where ammonium ion adalah conjugate acid of weak base yang akan hydrolyze in water to produce H3O+. Jadi ini adalah equation yang menunjukkan hydrolysis ammonium ion dengan air lah. Dan dia adalah reversible sebab dia datang daripada weak acid. Hydrolysis ni reversible. So nampak tak kat sini ada H3O+? Itu menunjukkan larutan itu adalah acidic dan pH mesti less than 7. Itu satu cara mudah, bukan cara mudah, yang benda yang you memang kena kuasai. Nak meramalkan asid lah. Contoh kalau saya ada sodium fluoride. Sodium fluoride. Kena tahulah sodium fluoride ni datang daripada asid apa? Datang daripada HF dan juga sodium hydroxide. HF ni weak acid ke strong acid plus? Hydrofluoric acid ni, strong acid ke weak acid? Strong. Weak acid ya. So garam ini adalah terhasil daripada weak acid and strong base. Jadi garam ini sepatutnya apa? Acidic ke basic ke neutral? Basic. Yes, basic. Nampak? Basic salt. Itu knowledge tu kena ada dulu. Tapi kalau tak kenal acid base memang masalah. Lepas tu baru kita boleh explain lah kenapa dia basic kan, berapa pH dia. Okay, jadi untuk yang lain-lain ni kita tinggal sikit lagi sebenarnya, tapi buffer solution ni kelas, sekejap Buffer solution ni dia berat lepas ni panjang juga tu. So saya akan sambung waktu kuliah minggu depan, lepas tu terus masuk 7.2. Boleh Boleh kelas? Boleh madam. Okay, so sorry untuk hari ni lah ada masalah teknikal pula Okay, jadi kita sambung dengan kelas tutorial lah nanti MD15. Untuk kelas lain pun samalah esok hari. Okay kelas, thank you.